u dosta zemalja, pa čak i evropski, što bi vas iznenadilo, evo, mogu vam reći, u Holandiji, sa sajma u Utrehtu, gdje ljudi jednostavno pitaju i dan danas, 2024. godine, kako je tamo, smijemo li doći, može li se, gdje jednostavno ostanete zatečeni, u stvari to nama daje motivaciju i to nama pokazuje put, u stvari, kako smo mi dobri i šta radimo i šta je naš cilj, šta mi moramo raditi. Poslije COVID-a promijenila totalno politika aviokompanija, da vi sada njih morate moljakati, plaćati, da dolaze tu i da je krajnji cilj da oni imaju svoju tu bazu, kao što znamo da je Wizz Air imao. Možete zamisliti da je sad vlada kantona Sarajeva prvi put u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine donijela strategiju turizma. Znači, to prvi put sada. Prvi put sada. Ja mislim da sam ja sa mojom ekipom, vrijednim ljudima dugogodišnjom koji rade dugo godina tu, uspio. Sad ću vam reći zašto, zato što novembar mjesec sad pro našim mjerenjima je bio rekordni od kad se mjeri u Sarajevu. Znači, bukvalno danas mi na našem ovom mikronivou imamo situaciju u takvom političkom okruženju, u takvom sistemu, slobodno mogu reći, koji je nakaradno postavljen, da neke stvari koje mi možemo završiti za 7 dana traju po 3 mjeseca. Ja vam pričam samo o turističkoj zajednici. 9. januara nam dolazi Ryanair, dolazi direktor Ryanaira na međunarodni aerodrom gdje ćemo predstaviti, pustiti karte i nove linije, nove destinacije, koliko je to, 10 dana, 15, jel? Evo šta priželjkujem, ali to sad nije do nas. Dobio sam da će, to su mi rekli iz ekipe, menadžeri koji se bave s tim, da bi evo Dino Merlin trebao imati na ljeto koncert u Sarajevu. Dobar dan, dragi naši Balkan Blues pratioci. Kraj godine, svode se računi, podvlače se crte i to u većini slučajeva bude nekako bolno i neprijatno, jer malo je organizacije, udruženja koje se može pohvaliti fantastičnim rezultatima, a pritom da smo svesni da ti rezultati nisu tek tako. Današnji naš i vaš gost je gospodin Haris Fazlagić, direktor turističke organizacije kantona, i drago mi je da možemo da vas ugostimo, jer Visit Sarajevo je zaista ona crvena suzica ili već kako se zove, nešto što je postalo prepoznatljivo zahvaljujući baš trudu vaše organizacije. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim gledateljima. Naš crveni pin sad je postao šaren. Sad je postao šaren, malo novim dizajnem, malo smo uveli boja i novi dizajn. To je neki video koji skoro se pojavio na vašim društvenim mrežama, ako sam uspela to da vidim. Pa da, na tom videu, ali već taj šareni, taj dizajn je direktno naš produkt našeg dizajnera koji se zove isto kao ja, koji radi u turističkoj zajednici. Haris Fazlagić. Ne, on je Haris Stambolić. Dobro. Tako da smo jako ponosni na taj dio, jer smo privukli puno pažnje kako u regionu, tako svugdje u svijetu, gdje dolazimo sa tim našim novim dizajnom. To su motivi Sarajeva i ovi različitih boja, tako da pun pogodak sa dizajnom. Malo je toga što vas mogu pitati da se već nije čulo ili reklo u medijima, ali lično mene interesuje odakle ideja za Visit Sarajevo? Odakle ideja? Da. Pa, vidite, ideja turistička zajednica kao Visit Sarajevo već je od 2017. tu novom reorganizacijom. Mada se nije ovoliko radilo na njoj i na tom globalnom brendiranju kao što radimo evo zadnje 2 godine. Koliko sam ja tu, imam svaki dan poziva i prijatelja kako iz Sarajeva, jel, širije kažu pa nismo mi ni znali dok ti nisi došao šta je. Mada nama generalno u principu nije nam ni bitno da li će neko znati u Sarajevu, iskreno, ili u Bosni i Hercegovini. Nama je jako bitno i stalo van Bosne i Hercegovine. To je onaj dio koji mi najviše radimo. Brendiramo Sarajevo, brendiramo destinaciju.
moramo shvatiti mi ovdje koji živimo, mi živimo u Sarajevu, znate, pogotovo kad živite u Sarajevu, mi nekako živimo u nekoj čahuri i mislimo da je, svi znaju kako je nama divno, lijepo, krasno, dobro, ali vjerujte na terenu i van Bosne i Hercegovine da to nije u dobroj većini, neću reći u velikoj većini, nije tako jer u dosta zemalja, pa čak i evropski, što bi vas iznenadilo, evo, mogu vam reći u Holandiji, sa sajma u Utrehtu, gdje ljudi jednostavno pitaju dan danas 2024. godine kako je tamo, smijemo li doći, može li se, gdje jednostavno ostanete zatečeni, u stvari to nama daje motivaciju i to nama pokazuje put u stvari kako smo mi dobri i šta radimo i šta je naš cilj, šta mi moramo raditi. To je prezentacija, samo prezentacija svega onoga pozitivnog što Sarajevo daje i nudi i pruža i generalno u Bosni i Hercegovini je Sarajevo, kako bi rekao pod navodnicima, država za sebe. Znate vi svi koji živimo ovdje kad izađemo van Sarajeva kako je drugačija situacija u svakom smislu riječi. Ali evo, naš je posao da brendiramo Sarajevo, da pozicioniramo destinaciju Sarajevo, da nudimo Sarajevo, da promovišemo Sarajevo i sve one ljepote i sve što Sarajevo ima, što nudi, što daje, što pruža, da bi jednostavno ljudi se odlučili u današnjem ovom vaktu u kojem živimo da dođu i da ostave svoj novac ovdje da nas posjete. A onda kada dođu ovdje, naš je zadatak da im pružimo sve najbolje i najugodnije, zato što ako pričamo o ekonomskom smislu, to je neupitno da je borba za noć više, ali isto tako, pa mogu slobodno reći, velika većina dođe sa predrasudama ko dolazi prvi put. Ja ih razumem. Da. I dolaze, ili im je neko pričao, ili imaju neke slike u glavi prije 30 godina ili nešto, nebitno. I jednostavno kad dođu, prvi već sutra dan, drugi dan padaju sve te barijere, oni sami vide i to je ta količina zadovoljstva kad čovjek sam spozna sa onom predrasudom i barijerom koju ima u glavi, pa kad drugi dan u Sarajevu sam sve skonta bez da mu iko išta govori i priča, da je jednostavno on ili ona bili u zabludi i mi znamo da pa bukvalno svi već treći dan postaju naši ambasadori, onda krene druga reakcija na to, reakcija oduševljenja, dobrote, fini stvari, okruženja, pogotovo ljudi, Sarajevo je poznato po ljudima, po dobrim ljudima, dobrim domaćinima i onda svi ti ljudi koji borave ovdje, pogotovo malo duži period, onda od par dana, onda oni postaju bukvalno naši ambasadori, onda oni šire u stvari ono što turistička zajednica radi. Oni postaju naši uposlenici. Prostim rječnikom i vraćaju se i dolaze sa prijateljima, sa familijama, dolaze nazad, šire dobro, šire pozitivno i vidite, to nema alternativu. Turizam kao grana privrede u kantonu Sarajevo nema alternativu. Mislim i u Bosni i Hercegovini, evo pričamo sad o Sarajevu, mislim da nema alternativu, jer svi smo mi shvatili od vlade, kantona, građana da se jednostavno turizam živi, da se mora živjeti 365 dana i da je to ono nešto najljepše što mi radimo i kompletan grad, stanovništvo, svi moramo biti u funkciji toga. Mi se borimo, apelujemo, jer ne možemo sami, naravno, da radimo poslove, ne možemo da mijenjamo zakone, pravila. Tako da mislim u narednih 10 godina da će i dalje turizam biti u velikoj ekspanziji u Sarajevu. Imate li uverenja, nadam se da ga imate jer mislim da ne biste radili sve ovo što radite, a kasnije ćemo spomenuti obaveze koje ste preuzeli kao organizacija i svi misle da, hajmo prvo to da razjasnimo, vi niste državna institucija, vi niste na budžetu. Ne, mi smo prije svega kantonalna institucija. Kako se vi finansirate? Pa finansiramo se putem članarina prema turističkoj zajednici i putem boravišnih taksi. I uspeli ste iz toga da sada preuzmete refinansiranje kompanije koje imaju direktne letove za Sarajevo, jer drugi za to nisu imali sluha, volje ili šta je u pitanju? Pa ne, imali su, vlada kantona Sarajevo ima to, sadašnja vlada kantona Sarajevo stvarno ima i to je bez izuzetka.
Ja kada sam došao tu, možda prije nisu imali sluha, potrefilo se kad se ljudi potrefe. Bravo. Recimo, moja drugarica Vedrana Vikić je bila već direktorica na aerodromu. I kad je vidjela da sam ja tu došao gdje jesam, zvala me i objasnila mi situaciju u čemu se radi. Tad smo imali prijašnju ovu federalnu famoznu vladu koja nije imala sluha. Oni su već kao aerodrom tada uložili preko 30 miliona maraka i znamo da sad aerodrom Sarajevski, možda jedan od najljepših, najboljih u regionu, izgleda prelijepo. I tada ona meni govori da recimo imam 8 miliona maraka akumuliranih sredstava, dođe vlada federacije, prošli premijeri samo uzmu pare i ništa. Vada se aerodrom vodi kao federalna institucija. Što nas u ovom smislu mi nemamo nikakvih barijera tih graničnih, pograničnih, unutrašnjih, kako čija institucija, taj aerodrom je u sred Sarajeva, tako da to nas apsolutno ne interesuje, taj dio. I ona se žalila kako jednostavno tada federalna vlada nije imala sluha da kaže dajte nam ljudi neka sredstva da mi pokrenemo. Objašnjavala mi je, jer ja nisam bio u toj materiji, kako funkcionišu aviokompanije, da se poslije COVID-a promijenila totalno politika aviokompanija, da vi sada njih morate moljakati, plaćati, da dolaze tu i da je krajnji cilj da oni imaju svoju tu bazu, kao što znamo da je Wizz Air imao, i u tom periodu je Wizz Air nekako otkazao svoju bazu u Sarajevu preko noći. Što su svi sa čuđenjem, mislili su da su vjerovatno neke političke igre iza toga, jer obično otkazivanje baze je duži neki vremenski period, pregovori su prije toga, ovo jednostavno... Ali njihovi letovi su uvek bili prepuni, krcati i svi su funkcionisali. Tako da je vjerovatno bila politika neka iza gdje su upale nama sve lampice i ja sam tad direktno molio, tada je bio ministar Adnan Delić u vladi kantona Sarajevo, gdje su htjeli, nisu htjeli, nisu mnogi imali sluha, stvarno moram istaći da ova ekipa oko kluba SDP-a u stvari imala najviše sluha gdje je pomogla i onda smo uvezali nekako vladu kantona Sarajevo, turističku zajednicu i aerodrom Sarajevo, gdje smo rekli da ćemo zajedno izdvajati sredstva u budžetima koliko možemo, targetovali smo linije, targetovali smo aviokompanije. Koliko imamo sada direktnih linija? Sada imamo 30, bit će više, preko 20, još samo u aprilu, sad naredne već godine, tako da će Sarajevo stvarno biti povezano. Već sada su imali preko 1.700.000 putnika, do neki dan USAID je objavio i tako da, ja ne znam, vjerujte mi, koliko može. Ja mislim da ćemo mi sljedeće godine žargonski zakucati Sarajevski aerodrom po kapacitetu koliko mogu da podnesu. A mi smo imali, prije toga moram vam reći da smo imali taj feedback sa sajmova iz inostranstva, ili kad se s ljudima, evo bez obzira u Madridu, Barceloni, sad Barcelona pobratim grad sa Sarajevom, svi znaju i sve, jao divno, krasno, i onda je sljedeće pitanje kako ćemo doći do Sarajeva. I onda počne to, vidite, pa sad ćemo, znate, morate u Minhen, pa u Beč, pa presjedate, pa sačekate, pa hoćeš li ti taj dan ili ćeš prespavat negdje na klupi, jeli, do sutra dan, i tu već je opadala interesovanje, što je sasvim logično. Tako da je nama bio prioritet, to je s meni kad sam došao, prioriteta da poslije par mjeseci da to pokušamo živjeti. I onda je vlada kantona došao poslije par mjeseci današnji ministar Mijatović, koji stvarno u razgovoru prvom on je meni rekao, Johare, znaš, mi to moramo uraditi, to je super, rekao, drago mi smo se već sve divno dogovorili, sad samo još politika da to sprovede, i krenuli smo u tu kolaboraciju i saradnju i to je rezultiralo prošlogodišnjim prvim uspjesima gdje smo mi spisali međunarodni javni poziv. Vlada kantona Sarajeva je stala sa nekim sredstvima, naravno turistička zajednica najviše, preuzeli smo na sebe najveću odgovornost i najveću financijsku odgovornost, jer mislimo da nam je to prioritet broj 1 i pogotovo u sljedećoj godini zbog nekih financijskih turbulencija u samom kantonu Sarajevo. Mi smo rekli da ćemo mi preuzeti, da ćemo stopirati bukvalno naše projekte druge koje smo planirali, ali da te aviolinije, da je to žila kucavica, da je to... Ja mislim da bi duže izdržali bez vlade nego bez aerodroma.
Pa ne znam, ali vidite, što se tiče vlade kantona Sarajevo... Ne, mislim, kad kažem vlade, meni je kanton, federalni, kad kažem vlade, mislim, znate, iz onog doba nadrealista, pa imamo jednu krovnu instituciju. Nemamo sad, ja stvarno sam, ne mogu reći, jer bez podrške ove vlade kantona Sarajevo... To se i vidi. Ne bi mogli da ovo ništa ostvarimo. Pa evo, samo... Možete zamisliti da je sad vlada kantona Sarajeva prvi put u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine donijela strategiju turizma. Znači, to vam, prvi put sada. Prvi put sada. Znači, to vam ozbiljno govori kako se ova vlada bavi. U prevodu strategiju turizma predstavlja, da objasnimo gledalcima koji nisu možda u materiji. Predstavlja put, evo, u narednih 5 godina šta mi kao turistička zajednica i naš globalni brend Visit Sarajevo moramo raditi, šta će vlada uraditi, koje će zakonske regulative biti i mi moramo predstaviti plan, program za narednih 5 godina. Znači uvijek su bile strategije razvoja kantona i turizam se tretirao na jednom listu papira negdje ovako sa strane, tako je. Znači ova vlada kantona jednostavno radi posao, ima sluha i smisla za sve i sad po prvi put sve su uvažili naše sugestije da se razumijemo. Prva tačka je borba protiv sive ekonomije. Sve ove cifre što se mi hvalimo i govorimo koliko nam dolazi, mi znamo da je to sigurno 20% više. Mi imamo jednu sivu zonu koja pliva ovdje. Zakonska regulativa ne prati, inspekcija radi svoj posao, svi pokušavaju da jednostavno nas zaobiđu. Znate kako ja to kažem, čim trebate platiti državi i doći u sistem, onda prestaje taj patriotizam, znaš, svi su patrioti dok ne trebaju platiti i ući u sistem, a nikako da shvate da sistem u stvari nas sviju vadi da će nam biti bolje u tom sistemu. Tako da je borba protiv sive ekonomije. Sad je vlada u stvari i to definisala kao sigurnosno pitanje, jer vi danas imate stotine ili hiljade apartmana i stanova, soba koji se iznajmljuju u Sarajevu i vi ne znate ni ko je tu, ko je došao, kome ste iznajmili, ljudi samo uzmu novac, ne pitaju, ne interesuju i ko je tu. Tako da je to postalo jedno sigurnosno pitanje, pored ovoga turističkog i ovoga kojeg se mi zalažemo i radimo i pa evo, sva ta saradnja je, mislim, daje te rezultate, ove rekorde, da nije te saradnje, teško bi to sami. Ja sam tu došao, dobra ekipa ljudi, ja sam tu došao i kao neki motor i sve sam to uvezao, motivisao ljude. Radili smo na marketinškom dijelu, da jednostavno ljudi nas čuju i vide, da znaju da se nešto dešava pozitivno u Sarajevu, to ćemo nastaviti raditi. Mi smo preko 25-6 sajmova na svim kontinentima, meridijanima, paralelama, B2B sastanaka, road showa, znači nema bitnijeg događaja u svijetu gdje mi nismo prisutni i to daje rezultate. Prestižna nagrada svetski poznatog časopisa Nacionalna geografija. Tako je, pa najbolja destinacija za posjetiti u 2025. godini. Kako smo to postigli? Pa vidite, moram vas pitati, ali najiskrenije vas to pitam, jer srećna sam jer sam u životu imala prilike da proputujem. I kao i vi, bila sam i u Barceloni, u Madridu, i u Parizu, i u Londonu i meni je drago jer živim sada u Sarajevu, ali kada čujem da smo najbolja destinacija za posjetiti, ja znam ove gradove kako izgledaju, upravo to o čemu vi pričate. Ljudi nemaju problem, pogledaju na sat, u 12.03 dolazi metro, oni su 12.07 na destinaciji na kojoj žele. Da li je to zato što kod nas postoji ta avantura i adrenalin ili... Pa, globalno za Bosnu i Hercegovinu više nego za Sarajevo avanture, adrenalin. Bio jedan američki novinar, piše, pa kaže uzmite voz za Mostar i onda opisuje kanjon Neretve i sve te ljepote i na kraju, da skratim, kaže, požurite dok nije postalo kao svugdje drugo, dok je još ovako. Tako da ima toga, ali vidite, Sarajevo je jednostavno brend. Sarajevo privlači ljude, kulturno-istorijska baština, pa i ovaj dark turizam ratni, gastronomija, srcu Evrope, jako... Sloboda koja se osjeća. Pa i sloboda i jako povoljna, ekonomski povoljna destinacija i sve to igra i naravno sad opet vraćamo se na aviolinije, mi smo sad omogućili ljudima da mogu brzo da dođu, jeli?
iz Evrope 2,5 sata, gdje god da ste, na kojoj tački vi možete biti u Sarajevu. To je jako, jako bitno u današnje vrijeme. Pogotovo, pazite, imamo mi puno tih sfera turizma u mozaiku. Imate koncertni turizam koji dovodi ljude na destinaciju kratko za vikend. Imate kongresni turizam koji je u ekspanziji u Sarajevu. Medicinski turizam. Zdravstveni turizam, sportski. Sve su to neki eventi od dan, dva i ljudi borave ovdje 2-3 dana koji dovode kratko na par dana ljude na destinaciju. Ne samo ovo da idemo, da radimo, obilazimo, na što mi mislimo turizam. Tako da je to ogroman dio, možda čak i 40% da kad sport, muziku, film, kulturu, sav taj dio spojite i kongrese čini sarajevskog turizma. Tako da nam treba jedan moderni kongresni centar kao sutra. Imamo li ga u planu? Pa imali su, znam, u nas ko politike, kako se sjećam, neki su spominjali prijašnjim nekim kampanjama da se treba ograditi pored televizije dole, ali evo vidimo da se ništa ne gradi. To sad neke političke sfere na koje mi ne možemo da utičemo. Nažalost, prema mojim informacijama, rekli su mi da neke 3 milijarde investicija čeka u Sarajevu, različitih od hotela, od kongresnih centara. Jednostavno, sad, danas u stvari nas ne prati privatni, realni sektor. To sam upravo htjela da vas pitam. Ovu ekspanziju turizma. Mi sad stvaramo sve te preduslove, sad mora privatni sektor, jer politika počinje sa zakonskim regulativama. Evo već sljedeće godine, vrlo brzo u kontaktu sam sa našim ministrom privrede, koji već žele novi zakon u kantonu Sarajevo o turizmu da predlože, da bi poboljšali stvari, da bi ubrzali stvari, da bi rekonstruisali nas kao turističku zajednicu. Mi smo se nekako digli u zadnjih 1-2 dana. Ja se to volim šalit, znate, kad kaže Đura, napravio sam kad letim iznad polja, iznad korak jedan i lebdim i sad je tu vaganje, hoćemo li naprijed ili nećemo i sad nas trebaju pogurati politika i zakoni i sve da bi se mi nekako ispalili još više u orbitu, da u stvari cilj svega toga je da nam se ne dešava spontano neki turizam, nego da mi to radimo planski i 365 dana. Znači, ne Nova godina, film festival, povremeno, naravno da su to najbolji periodi, ali ja mislim da sam ja sa mojom ekipom, vrijednim ljudima, dugogodišnjom koji rade dugo godina tu, uspio. Sad ću vam reći zašto, zato što novembar mjesec sad pro našim mjerenjima je bio rekordni od kad se mjeri u Sarajevu. A novembar mjesec je poslije ljeta. Mislite na broj posjeta? Broj posjeta i noćenja. O prihodima ćemo poslije. Koliko smo ostvarili noćenja? Pa mi smo prebacili prije Sarajevo film festivala 1 milion i to noćenja. Nekad smo ga računali u septembru, u oktobru i tako da je, tako da je. Tako da, pardon, samo u 40% smo porasta imali u novembru mjesecu. Ako nastavimo a vidit ćemo u ekonomskom smislu. To mi interesuje. Ako nastavimo tim tempom, oprostite što vas prekidam, ali zar ne postoje više nego realne mogućnosti da turizam bude jedna grana koja je samoodrživa? Ako mi kažete da smo imali 1 milion noćenja, neka je ostao 1 euro. Nek smo sve poplaćali i nek je ostao 1 euro, to je 1 milion eura. Koliko mi kilometara asfaltnog puta možemo napraviti da taj neko ko dođe u Sarajevo, i ako vas dobro razumem, a i sama sam u tim vodama, mi se borimo da napravimo neku dodatnu vrednost. Pa hajmo danas iz Sarajeva da ga odvedemo u Blagaj, pa hajmo iz Sarajeva da ga odvedemo u Mostar, pa hajmo iz Sarajeva da ga odvedemo u Konjic. Ali da bi ga odveli, malo nam je preskupo da ih vozimo helikopterima. Moramo ići kopnenim putevima, koji su, znate i sami kakvi su. Može li turizam da se izbori? Ja ne znam ko se tu pita i ko odlučuje, ko je taj koji treba da kaže da se to mora uraditi. Malo sam sad odužila, ali svi smo svesni da kada je postojala jaka privreda i kada je postao lider i kada su postojali ljudi sa vizijom, a vi to jeste sada, mi smo imali zimske olimpijske igre 84. godine. Pa jeste, vidite, ja ne sumnjam
i da danas mi imamo veoma dobrih, uspješnih i jakih ljudi, ali razlika o tome kada pričamo o tom prijašnjem vremenu današnjem, to je naše političko uređenje, luđačka košlja koja nas uduši. Otišla bi emisija i sve ovo što mi snimamo u drugom pravcu samo na nekom mikronivou onoga čemu se mi susrećemo kao jedna organizacija, kao jedna firma koja predstavlja ovaj grad i ovu državu, da se mi bavimo nekim stvarima gdje mi u realnom, u privatnom, ja to pričam zato što prije ovoga sam se bavio i privatnim i realnim sektorom dugo godina i mi završimo, dogovorimo se i sve, u ponedjeljak, u petak je već to realizovano. Znači, bukvalno danas mi na našem ovom mikronivou imamo situaciju u takvom političkom okruženju, u takvom sistemu, slobodno mogu reći, koji je nakaradno postavljen, da neke stvari koje mi možemo završiti za 7 dana traju po 3 mjeseca. Ja vam pričam samo o turističkoj zajednici. Sad možete misliti kako je u kantonu. Možete misliti sad kako je ministru Radmanu šteti sa ovim investicijama, sa cestama, sa tramvajima. Pričam o tome zato što smo ponosni na to i mi kao turistička zajednica i građani Sarajeva, jer naši turisti i ljudi koji prvo dođu, kad slete ovdje, prvo što se susreću, to je javni gradski prijevoz, koji danas liči, koji je fenomenalan i svakim danom je bolji i bolji i treba da se ponosimo tim. Kakvi su tu samo problemi, kakvim se problema, a onda tek kakvim se problema suočavaju ovi što će da prave autoputeve. Hoću vam samo reći i koliko dug vremenski period treba do realizacije. Prije to bilo lakše, pričate pa dođe Emerik Blum, dogovori se sa predsjednikom Titom i on uđe u Sarajevo i kaže tako i to od ujutru mora da se radi. To su, mislim, neke stvari, utopije koje jednostavno, ja ne znam, hoćemo li mi za naših života doživjeti da sistem funkcioniše na taj način. Danas jednostavno imate 3-5 prepreka. Ja sam opet pitao, opet govori ministra ovdje koji najbolje radi u kantonu Sarajevo, Adnana Štetu, i pitam ga zašto ova cesta pa prema aerodromu. I onda on meni kaže, gledaj sad ova cesta tu. Ovaj dio kaže općinski. Sljedeća, kaže, raskrsnica je kantonalna, kad prođeš onu drugu federalna, do aerodroma je država. Znači 4-5 od 2-3 km imate nivoja vlasti koji odlučuju za 3 km ceste. I to je onda vam pameti koji... I to građani ne znaju. A turisti dolaze u Bosnu i Hercegovini. Nisam čula ni jednog Kineza da je došao u federaciju ili kanton. Pa ne, to je... Pa šta više nije jasno? To je posebna priča. Pa ne, mislim, ali šta više nije jasno, zaista. To mi doživljavamo na sajmovima van Bosne i Hercegovine. Mi sad, ljudi nas doživljavaju kao da smo mi, državna, nismo Sarajevska turistička zajednica, i mi stvarno pokušavamo manja mjesta i u Sarajevu i da im omogućimo da budu s nama na štandovima, jer su to jako skupe priče, pogotovo London, Dubaj, Pariz, ne znam, Istanbul, Berlin, ovi najveći na svijetu, i tu da se predstavite da imate štand od, ne znam, 100 kvadrata, to košta 100 hiljada eura. I naravno da mi omogućujemo od Mostara do Bihaća, Tuzle, svima koji žele da budu s nama, da jednostavno dođu i prezentuju svoj dio, nemamo problem s tim. Ali isto se tako desi da na nekom sajmu vidimo drugi dio naše zemlje ili manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i onda jednostavno ljudi ne znaju za Bosnu i Hercegovinu, možda su čuli za Sarajevo negdje, a pogotovo za neki entitet. Znači, ne da ne znaju, nego nemaju pojma o čem pričate. A onda koliko mi tu ispadamo smiješni. I onda vidite svi ljudi, ali opet tu se politike krive, ljudi koji se bave, oni su svjesni toga, svi znaju, kao što ja i vi znamo, svi znaju to, da je to tako. A onda su svjesni svi koliko će nam turizam živjeti kad mi između nas budemo imali prvo komunikacije, puteve. Pričali smo, imam jednog mog druga, on je fratar Emanuel, i radi ovdje na stupu, imaju svoju crkvu, imaju svoje prenoćišta. Ja sam njega u razgovoru s njim, on vodi koncerte i ovo sve svira i diriguje u Sarajevu i tako dalje, tako dalje. Ja kažem, možete li vi ove prebaciti, imate li vi prostore ovdje u Sarajevu? Kaže, imamo. To je dole, znate gdje su Bugari kod aerodroma, to je prelijep prostor, to je par duluma zemlje, to su igrališta, to su životinje, to je parking, to je sve. Preko 50 soba. Ja kažem, možete, Emanuele, ovo pretvoriti u hotel. Imate zaradu, imate sve nek stoji, crkva, sve ovako, sve nek stoji u hotel. I on je krenuo sad
u taj proces i polako, jel, sad trebaju financije, trebaju sve. I on kaže, pa već meni sad dolaze autobusi, staju iz Švicarske, iz Austrije, bili su ljudi, išli u Međugorje, to. To je to, rekao, gdje trebamo mi doći sa tim putem i autoputem. Jer će taj iz Međugorja produžiti boravak kad njemu dođu, reće, sutra završili ste ovdje, ali možete još dan, 50 eura, idemo u Sarajevo u posjetu. Ali ta put treba da bude sat i pol od Međugorja do Sarajeva. Dođu ovdje, provedu dan, atrakcije, ruče, sve i opet nazad u Međugorje na noćenje. Dobro, nama oni su došli ovdje, ručali su, obešli su, platili su ulaske, nebitno crkve, žičare, šta žele ljudi da vide, a onda se vrate u Međugorje opet tamo tim ljudima noć više, a možda su htjeli dan prije otići. Ali on je imao da im nešto ponudi. Sad ne može da im ponudi, vjerujte, 5 sati da vozi autobusom, nema šanse i ne znam hoće li doći za 5 sati. Tako da pomenuli ste putna infrastruktura, nema alternativu. Ja koliko vidim sada, vlada federacije radi po najavama, tako da su i oni svježi neke 2 godine, vjerujte da ako meni treba 3 mjeseca u turističkoj zajednici da neku banalnost provedemo, onda njima treba i 3 godine da pokrenu radove sigurno i koliko vidim da ih pokreću i jako je dobro da je pokreću. Vozio sam se gore par puta, išao sam prema Zagrebu, vidim da se radi punom parom od Zenice do Doboja i taj dio što nam je jako bitno, prelaz na Savi, sve da ne ulazite u Gradišku, cirkus tamo tako da su to sve stvari, jer onda se opet postavlja ovo pitanje Sarajevski aerodrom, jer nemamo željeznicu, nemamo autoput, tako da su nam ove aviolinije broj 1, bez to mora biti pa sve ovo drugo. Jer autoput i kad bude, bit će dobro, zato što prema našim istraživanjima ljudi se odlučuju na destinaciju automobilom 6 sati od destinacije. Već preko 6 sati ide voz, ide avion i to. Tako da mi tu imamo jako puno materijala, Sarajevo, imamo, evo, uzet ćemo samo Zagreb, Republiku Hrvatsku, imamo 1000 km granice, Zagreb koji ima 1 milion ljudi u eurozoni, koji je duplo skuplji od Sarajeva. Vole Sarajevo što Sejo Sekson naš neki dan kaže, Sarajevo je, kaže, misterija za Zagrebčane. On to kaže, vole, on su opsjednuti. Ja sam, mislim, sjedi Dario, njegov menadžer, vitez tu koji je Zagrebčanin i mislim, to je tako. I mi to volimo, oni vole, ljudi hoće da dođu, ali mi moramo stvoriti preduslove da u petak popodne jednostavno sjedne u autom i da je u 7-8 predveče ovdje u hotelu i da fino provede petak noć, subotu noć i nedjelju dan i u nedjelju navečer se vrati kući. U tom vašem 5-godišnjem planu ima li naznaka da će stvarno turizam biti svrstan za najvažniju privrednu granu? Pa u kantonu Sarajevo je okarakterisan već prije koju godinu. Ali na državnom nivou vas pitam? Na državnom nivou, pa nadam se. Ne mogu ništa, mislim, vidimo sve kako nam se dešava na državnom nivou. Vjerujem federalni, znam da federalni zakon isto treba da ide, uključili smo se u neke dijelove da vidimo kako možemo reagovati prije nego što dođe u parlamentarnu proceduru, a kako će to biti na državnom mi znamo sve. Ja znam šta ljudi hoće. I mi smo organizovali u aprilu ove godine naš sajam turizma. Na Skenderiji. Skenderiji, nije bio naš, ali evo mi smo ga napravili da bude i taj dan kad smo... Nešto su vas naljutili pre tog sajma malo? Pa kod nas sve. Umješala se politika i ne može ništa da bude kako treba. Ali ipak može. Eto, onda smo mi rekli, sad ćete da vidite da može i napravili smo to. I ja sam tada mojim saradnicima rekao, vidite, mi smo uspjeli. Kaže on meni, kako? Pa pogledajte, rekao, Foča, Bratunac, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, turističke organizacije. Vidite, rekao, ljudi koji se bave poslom, bave se turizmom, biznisom, bilo koje vrste te u turizmu, oni znaju šta im treba. Oni su došli tu u Sarajevo, došli su sam bez obzira na svu ovu politiku i negativne narative i konotacije, sve što se dešava, jer ljudima je to preko glave, jednostavno su oni utučeni, on zna da on mora izaći na tržište, da mora doći na negdje više, da hoće saradnju, hoće. I jedino taj dio treba da vlada, ali jednostavno mi imamo tako politike koje guše i
jednostavno guše privredu, guše posao, guše nas svi ovde, jer kapital je vrlo strašljiv. To znaju ovi što se bave investicijama, kako je strašljiv, a boga mi evo i mi turistima. Jer i turista vaga danas gdje će on za svoje pare da dođe, da ode, da potroši, da li će biti miran i rahat na destinaciji, neće da ga boli glava i da čita neke negativne, čim ima neke, vidi nešto negativno, pročita ovdje, uzmite po sebi. Što ću ja tamo, idem na drugu stranu. A mi se da nekad osjećamo da se borimo s vjetrenja, mada nama uspijeva to bolje i više sa našim pozitivnim pričama, pogotovo iz Sarajeva, nego ovim negativnim koje pričaju, mada jednostavno budete tužni zašto to ljudi rade, jer vrlo brzo, ja sam nekad prije ovoga pravio istraživanja, radio sam neke druge stvari, pa sam gledao medije, pratio. I uzimao sam medije iz Banja Lučke i tako prije nekih godina i nakon nekih 7 dana od naslova, od svega, sve što se dešava, došao sam do zaključka da jednostavno ljudi, ja ne znam šta je ovo, 92. ili o čem ljudi pričaju, a onda sam skontao u stvari da je narod predobar. Jer pored sve tolike negative, propagande, kako kažemo mi, hajcanja, pa ljudi su prelijepi prema komšijama i prema prijateljima i prema turistima, jer kakva doza negativnosti dolazi od medija, to jednostavno narod je super. Vjerujte da smo mi super. To smo mi super. I to se pokaže evo i na ovim nesrećama koje imamo. Vidite kako ulijeć, kako se pare, novac daje, dolaze sa svih strana, pomažu, sve. Tad više sve se zaboravlja. Gdje je geografsko porijeklo, religiozno, bilo šta, to odmah ide pomoć, ide sve. Nevjerovatno. Tako, ja mislim... Ali meni je strašno da treba da se dogodi jedna jablanica, da mi shvatimo da smo isti. Ovo mi je užasno što sada izgovaram, a ne možemo to da shvatimo, na primjer, na jednom Sarajevo film festivalu. To nekako iskoristimo, vid mu glave, vidi šta je obuko, vid nje, ko je nju doveo. Pa dobro, to smo mi, to će valjda tako biti. Sarajevo Film Festival je najsvjetlija tačka Sarajevo. Ja mislim da je to naš najvredniji brend. Najvredniji brend, oni rade 30 godina ono što mi radimo kao Visit Sarajevo. Zadnjih godina oni to rade 30 godina i dobro su utegnuli i brendirali i postavili zahtjeve prema medijskim kućama koje prezentuju tu priču van Bosne i Hercegovine, što je jako bitno, veoma bitno, jer prije su pričali kako god ko šta hoće i treba da i pohvalimo s ovog stanovišta, jer to je stvarno jedan projekat vrhunski, svjetski, gdje jednostavno grad najbolje živi, gdje šire pozitivnu sliku Sarajevo. Nama samo taj dio treba. Mi smo radili ove godine Red Bull Show Run u početkom juna mjeseca. Tada je Sarajevo, to je bilo samo jedan dan u nedelju. Ekipa je bila 5-6 dana ovdje Red Bulla. I formule i sve, imali su fotoshooting, sve to što ide popratno. I tada je grad bio pun. Kompletno. Krcat. Nije se mogla naći soba. Znači, pokazali smo da Sarajevo može, da je spremno, da i tako dalje. A što je najbitnije, da ta medijska zastupljenost Red Bulla u svijetu, njihovi kanali, videa, YouTube, Extreme kanali, sve to što oni rade, to se mjeri stotinama miliona do milijarde koje mi ne na bilo koji način ne bi mogli platiti, doprijeti, a to je bio način da ih dovedemo ovdje. I to u stvari pokazuje šta je Sarajevo i šta smo mi. Nekad nešto znamo dobro i uraditi, ili smo prije nekad dobro nešto uradili, ali nismo to znali ni predstaviti. Nismo to znali prikazati. Nismo to znali prezentovati van Bosne i Hercegovine. A to je, recimo, Sarajevo Film Festival radio dugo godina. Ja sam se i lično uverila u vašu volju i vašeg tima da pružite ruku i da budete dobar domaćin. Ja sam iz Vrnjačke Banje i u nekom prvo neformalnom razgovoru, a zatim i oficijalnom, došli smo do toga da
Opet, naravno, dolazimo do budžeta i svega, ali sigurna sam da ćemo uspeti priču koju smo započeli sa turističkom organizacijom Vrnjačke banje na čelu sa direktorom Ivanom Trifunovićem i načelnikom opštine, gospodinom Bobanom Đurovićem, da Vrnjačka banja dođe u Sarajevo. Vrnjačka banja je jedan gradić koji ima višegodišnju, stotine leta tradiciju lečilišta, 30 i nešto godina karnevalske tradicije, da iz čitavog sveta dolaze karnevalske grupe i tada banja diše, tada banja živi, tad je banja šarena i onda imamo neke koncerte gde dođu nekih 50-60 hiljada ljudi, što je za mesto od možda nekih 30 hiljada ljudi zaista impozantna činjenica. I ja sam vam zahvalna što ste pružili priliku i što smo krenuli u ovu priču gde se onako osjećam važno da sam neki kao posrednik jer sam spojila neke moje dve ljubavi, Sarajevo u kome živim i banju u kojoj sam živela. I ja jedva čekam, a sigurna sam da ćemo nešto od toga realizovati, ali to je jedan klasičan primjer gde sam se lično uverila da je sve moguće. Sve moguće. To je opet kad se ljudi nađu na pozicijama. Došla Tanja Haris tu, kao što smo malo prije pričali, o aviolinijama. Tako da, a sva ta vrsta saradnje, vidite, pogotovo naše regionalne, bliske to je, mislim, bez daljnjeg apsurdno je nešto da se diskutuje o tome, jer to treba sasvim normalno da bude, nama sad to radi, jeli, Hrvatska radi, Split, Crnogorci to godinama masovno rade, oni dolaze ovdje, prezentuju i svoju turističku zajednicu, pa po gradovima bar. Pa Budva koja ima... Sve, non stop su u Sarajevu, svako proljeće, svako jesen. Ali doveli su Rolling Stones i Madonna i stavili su onaj pin i obeležili su se. Tako je, upravo tako. Koga nam dovodite za Novu godinu? Ljubomoran sam na te, izvinite, ljubomoran sam na te zato što njima te zakonske regulative, kad vidim čim se susrećem, da hoćete nešto fino, dobro i onda to sve priču. A šta mislite, da bi mi napisali pismo nekome, na primjer, sad mi napišemo Mick Jaggeru, dragi naš Miče, mi bi jako volili da ti dođeš i da mu mi taksativno napišemo šta nas sprečava da on lakše dođe. Može se čovek i sažali. Mislim, ne znam koliko bi razumeo, ali ja mislim da bi ga zaintrigirali. Pa vjerujem. Pa evo, ako ne samo generalno njih, ali ako imate 3-4 ili neka najveća benda, pa ne treba, vidite, mi imamo Bona i U2 koji je... Došao u toku rata. Koji je državljanin Bosne i Hercegovine prije svega. Imamo Iron Maiden, Bruce Dickinsona koji dolazi ovdje u privatne posjete sa svojom ženom i bio je i ljetos. Da iko zna da je tu. Znači ima prijatelje ovdje, druži se i tako. Tako da mi imamo te konekcije gdje možemo napraviti sa tim bendovima i najvećim na svijetu koji su, prave outdoor koncerte i sve. Ali šta je smetnja? Pa, smetnja je čak više novac i nije smetnja. Smetnja je neke naše zakonske regulative i planiranje nekih budžeta i rada. Jer vidite, vi kad razgovarate sa tim velikim, najvećim bendovima, teško je razgovarati za ovu ili za sljedeću godinu. Vi tek možete pričati za 26. ili čak 27. Jer oni sljedeću godinu rade po Americi, po Južnoj Americi. Pa će možda 26. biti Evropa. Ali je pitanje će li biti Južna Evropa ili po Sjevernoj gore da će ima 20 koncerata, znate. Onda mi bi sad trebali, a te su priče po 5-6 miliona eura, 10 miliona maraka, ili 5, 7, 8. I ovo, kako kažete, pa ćemo se vratiti na Novu godinu, to nikad nije trošak. Ja to ispravljam sa ljudima i medijima ovdje kad me pitaju. Upravo tako. To je investicija. Mi sad imamo po USAID-ovima, znamo kako su Amerikanci, precizni, hvala Bogu, za to su najbolji, gdje su napravili studiju gdje kaže da svaki jedan uloženi euro, ovo sad što radimo kao aviolinija, se nama vraća 15. Znači... Ako ste uložili 1.000.000 evra, vratit će vam se 15.
I šta je tu sporno? Tako, I mi opet imamo problem. Šta je tu sporno, ali mi imamo problem u zakonskim regulativama, u nadležnostima, u tim stvarima koje moramo jednostavno pojednostaviti da nam je bilo bolje. Ja to pokušavam nekako onako praktično. Prošle godine je bio Rammstein, kojeg ja osobno volim, pa je bio u Beogradu, pa ove godine već je krenula kampanja za Guns N' Roses u Beogradu. Znači, to se tako radi po 7-8 mjeseci. Prije, to je naš cilj. Ja pokušavam reći, pa kad vidite, scrollate ovaj telefon i mene sad zanima kad ovdje dođe Milano, Minhen, Beč, da stoji Sarajevo. Recimo, Metallica. I da stoji Sarajevo. I da tako stoji po 7-8 mjeseci i da čitava Evropa, svijet gleda da tamo stoji Sarajevo u tim brendovima, u njihovim medijima, na njihovim stranicama. Pa znate koja je to reklama? Koliko bi sad sam to htjela, kažem, koliko bi nas koštala ta reklama? Gleda, to je, znači tako da oni apsolutno koliko god kažu nisu skupi. Pa ja mislim da David Coulthard nije bio skup. Pa o novcu apsolutno nije riječ o novcu, to apsolutno to su sve investicije. Pa ja znam u Beogradu koliko se prošle godine za Rammstein i koliko je došlo ljudi, od pola što je bilo na koncertu je došlo van Beograda i više. Koliko su se iznajmljivali stanovi, apartmani, za dan i prije vrijeme Rammsteina i ponedeljak poslije. Pa mjesec dana ranije već bilo sve rasprodato. Tako, upravo to. Tako da, ali evo, radimo, ima naznaka, sad ne bi svašta ni da govorim dok se nešto ne realizuje, jer ja budem onda razočaran, ne volim da kažem nešto, jer u nas to nikad nešto nije sigurno dok ne bude sigurno, tako nam je bila i ova nova godina. U stvari ova 3 dana poslije nove godine Nina Badrić. To je neka dodatna vrednost. Bajaga, dodatna vrijednost, Pazalište Bajaga, Nina Badrić jeste. I mi smo, kad smo vidjeli nekad kasno, sve ti eventi, pogotovo nova godina, poželjno je da je to nekad pola godine prije i ranije, da se to sve ugovori i zna, da bi jednostavno u marketinškom smislu to išlo, sasvim normalno da ljudi znaju. I mi kad smo shvatili, ja sam okupio moju ekipu i kad smo vidjeli da poslije koncerta Severine u utorak mi imamo 5 dana bukvalno praznih, pa eto kao petak nije praznik, a svi znamo da je praznik, do ponedeljka 5 dana imamo prazne, da kam ljudi dragi, će grad svi napustiti. Nešto će napustiti turisti, nego će napustiti i naši ljudi, reći neđe imam 5 dana, šta ja imam ovdje tražiti. I onda sam krenuo u tu priču, našli smo neki taj budžet i krenuli smo u tu priču, zovnuli smo ljude koji rade da vidimo šta možemo bukvalno u minut do 12. U minut do 12 da napravimo i onda je bilo tu svega i ja kažem ovome jednom od organizatora, neko što ga zvali, ja njemu kažem, vidi, mogu te nešto zamoliti, kažem, šta? Haj ti reci, kad te budu zvali, pitali ti reci, ma ništa, onaj Haris i ona turistička zajednica, oni samo pričaju bez veze, nema od njih ništa. On stao gleda velike oči u mene. Iskolačkam, ja samo ti tako reci, poslušaj me, bolje da ništa ne pričamo, jer ja znam kako idu procedure. Dovoljna je samo jedna zlobna žalba i bez obzira što će se to riješiti u februaru za nas pozitivno, ali prošla je nova godina. Mene to zanima, posao da mi napravimo tad u tom periodu. I on kaže, dobro, znaš, nisam razmišljao, jednostavno to je tako, moramo misliti na te stvari. Pa mi znamo što je naš Saša Magazinović radio i koji je posao napravio, nazivao je profesionalni žalitelj. Znači imate javne nabavke, ljudi godinama traje, pa mi sami opet počinjem ja od nas i onda opet dođem ovo što pričamo kako je na drugim nivoima. Pa mi smo jedno 6-7 mjeseci, mi smo dobili od aerodroma Sarajevo, pošto tamo imamo naš turistički infocentar, fino smo brendirali, uradili sve, dobili smo jedan veliki zid kad ulazite prije policijske kontrole, ima neki 20 metara. I mi to moramo provesti nabavku, štampu, sve, da bi mi brendirali taj zid. I to još uvijek nismo uradili 7-8 mjeseci. Jer ima žalba, pa Urž Mostar, pa vrate, pa ponovite to, pa obore vam, pa sve tako. Pričam vam na nas, na turističkoj zajednici, možete misliti sad kad rade autoputa. Ja sam htjela nešto da pitam, ali ne znam da li je pametno, ako ste uspjeli da obezbedite 20 novih direktnih aviolinija, možete li samo da zamolite, na primjer, kad neko dođe na autobusku stanicu, jer znate da nemamo autobus za Olimpijsku planinu? I upravo tu nastaje ta siva zona
gde se mi pogađamo za koliko će da nas prebaci. A ako nam dođu Arapi turisti, onda ćemo da vidimo je li 50 evra ili 70, znate. Pa se dešava da im kažu da je Jahorina tamo na kružnom toku, pa ih ostave mučenike. I sve ostalo, znači, ta jedna autobuska linija među svim tim linijama bi mi onako dobro došla. Koga to da pitam? Pa sad ću vam reći, ja sam kroz posao saznao da konkretno autobuska stanica u Sarajevu je u vlasništvu Centrotransa. Jer je moje prvo pitanje bilo, šta ćemo da radimo sa autobuskom stanicom? Čekajte, je li Centrotrans kantonalni ili federalni? Ne, privatna firma. Privatna firma. Državna, naša autobuska stanica ovde je u vlasništvu privatne firme. Centrotrans Sarajevo, tako je. Koji jako dobro sarađuju, rade sa vladom, sa ministarstvom saobraćaja, to ništa nije sporno. Ali ja sam pitao sam vlasnika, jer znam da željezničku stanicu kao stanicu imamo jako dobar peron, treba naravno rekonstrukcija, ali tada u tom vremenu i kad je pravljena nekad pred olimpijadu, bila je ono wow. Pa i sada je wow, samo da se očisti. Da se malo sredi, jest. A ova autobuska koja je pored, eto već kad dođete u Sarajevo, onda je mene bilo sramota, to nekad izgleda kao u Tarantinovim filmovima. I onda sam pitao šta ćemo sa autobuskom stanicom, to treba nešto pokrenuti. Generalno čitam onaj potez dole, jedino zašto ga možemo upotrebiti, da rentiramo nekim ozbiljnim filmskim kućama, produkcijama za horore. Ono mi liči onako na Mad Max. Evo, ja sam Tarantina uzeo. Na primjer, a to mi je bilo da jednostavno pokrenem i prema vladi, prema priču, jer mi je ta stanica i ta autobuska vas da nešto izgleda. Mislim, sad one moderne američke ambasade, 4 trake, traži sve to divno, krasno, a vazovi, neboderi do neba. I sad stoji ona autobuska stanica onako strah. Gledaj, šta je ovo, ljudi dragi, na što ovo liči. I onda saznam da je u stvari to vlasništvo Centrotransa. I tu prestaje sva moja priča, jednostavno sam sa vlasnikom Centrotransa koji je, by the way, jako dobar biznismen i fin čovjek, da se razumijemo. Bila je da čak uvedemo i u naš sistem City Car, da oni imaju i svoj shuttle koji vozi autobus jedino s aerodroma u centar Sarajeva, gdje smo razgovarali, gdje čovjek stvarno za sve saradnje, sve to je, mislim, sve 5, nije tu. Sve funkcioniše, to je super, sve. Nema nikak, jel, ovo je priča o stanici. Znači imamo jedan pozitivan primjer. Da, 100%. I evo vidite vi sami u gradu kad radi nešto vlada ili ministarstvo saobraćaja, koliko je autobusa, primjećujete Centrotrans da su u saradnji, da pokrivaju linije, da rade sve, da su i moderni autobusi, klimatizirani, muzika svira. Ja znam sam, uđem, platim, uletim. Nekad kad mi je hladno, ali to sam kad su bile vrućine preko 40, pa da se ne znojim, uletim i to sve gledam, onaj autobus kad je da uđem jer je fin, klima, divno, muzika svira, prekrasno. 2 stanice, ali makar nisam mokar na sljedećem sastanku. Tako da što se tiče Centrotransa, perfekt i generalno, kažem vam, javnog gradskog prijevoza sad danas u Sarajevu i sve ovo što se najavljuje dalje, pazite, pravi se trolejbuska pruga i sav ta mreža prema Vogošći bit će ti trolejbusi koji će moći voziti bez konekcije, koji će pokrivati sve druge dijelove grada do Ilijaša i dalje. Ove godine će sigurno svi ti tramvaji doći. To je nešto za turizam i za nas, za grad, za sliku Sarajeva van Bosne i Hercegovine. To je fantastično, vidite, prije svega za nas građane koji živimo ovdje i koristimo to što više mi počnemo koristiti javni gradski prevoz koji mora biti dobar, tačan, uvezan, tako ćemo manje koristiti automobile pa se nećemo gušiti, ko što se guštili smo se prije neki dan. Pa Hrasnica se gradi, pa tramvaj će ići do Šipa, pa čak i prema Rajlovcu, planovi znam. Tako da je to, grad se širi, radi se, treba vremena. Neki dan su me pitali na medijima, eto, kaže, znate, zatvorena ova ulica, obala, radi se ovo. Pa rekao, ja sam neki dan bio u Zagrebu, sav je prekopano. U Minhenu isto tako nismo mogli, sve je prekopano, ne možete proći. Mislim, kako vi mislite da mi napravimo to, da bude bolje, strpimo se, ja tu živim i stanujem i hodam, ali vidim da se radi, da je to kvalitetno, da je dobro, pa ćemo se strpiti, ali onda dobijemo kako to treba, kako da služimo, da se više ne stidimo. Prije smo govorili da vidite kako je u Zagrebu, kata, tramvajte ovo ono.
Boga mi sad doći oni iz Zagreba pa kažu da vidite kako je sad u Sarajevu. Znači, imamo realne šanse da asfaltiranje ne bude samo predizborna kampanja, nego da to postane sastavni deo našeg života. Radi se sad, evo kad mi pričamo, radi se, pa juče je bila zatvorena obala, radila se. I Bistrik. I Bistrik, i tramvaji se rade, i trolejbus, i sve. Pa vidite, samo jedan potez, šta vam znači kad su ljudi tu, evo za nas građane koji živimo tu, a pričamo o turizmu i dalje, i turiste. Imate potez željeznički, imate voz iz centra Sarajeva, ili stanice Smarin dvora koji ide do Tarčina, do Hadžića. Koji je bukvalno zjap, imate moderne vozove, Talgo, super, nice, najljepše na svijetu. To je stajalo, to niko nije koristio. Ja nisam ni znala za to. Evo znate, od interneta do sve živo ima u njima. Klime i ti ljudi koji žive sad na rubovima Sarajeva, od centra, znači u Hadžićima, Tarčinu i dalje, su koristili po 2, nekad po 3 javna prevoza. Znači, nikad niko nije mogao stići najbrže od sat i 15 minuta do centra Sarajeva. Do sat i po je bilo. A sada? Sada za 20 minuta. I to je najveći i najbolje prevozno sredstvo koje se najviše koristi u Bosni i Hercegovini po broju putnika. Ta linija, centar grada, Hadžić, koji ima on 2, 3, ne znam koliko, 5 stanica do tamo. Gdje su ljudi jednostavno vidjeli za tu kartu, jeftino, niti mijenja prevoze, niti koristi auta, izađe, dođe na Marin dvoru, na stanici, perfektno. Znači šta je značilo da dođe prvo vlada, drugo to ministarstvo, čovjek s vizijom koji je stao, pogleda, to je sve stajalo. Ništa nije Adnan Šteta nabavio. Znači bila je pruga, bili su Talgo vozovi, sve je to stajalo. I samo je došao čovjek koji je složio 5 i on i kaže dajte sad ovo da idete. Znači ja ne znam kako komuniciraju. Ja sam to saznao kroz svoj posao da je to od turista ljeti koji bi, jeli i Mostar, jako je posjećen taj voz, ali ovo u samom Sarajevu, ta linija od centra grada do Hadžića, do Tarčina, je sa najviše putnika u Bosni i Hercegovini. A sve je to bilo, prije samo je došao čovjek koji je povezao 2 i 2, kao što kad sam ja došao i Vedrana i ona priča, povezali smo i sad imat ćemo na ljeto 50 novih aviolinija. Sarajevo je stvarno jedan nevjerovatan grad, jer šta god da kažete, ima neku asocijaciju. Evo vi sad pričate o toj liniji voz Hadžići i meni je u glavi Babo Atif. Kažu da ga je satro voz negde kod Hadžića. Jeste. Mogli vas pitati, imamo li neku ekskluzivu za 2025. 26. možda i 7. a da nikome niste pre nego lepo i Tanje rekli u emisiji? Ekskluzivu? Pa vidim, i dobili smo još jednu nagradu, nismo vam rekli za nagradu. Ali to ima negde, sigurno piše. Ima, malo prije smo krenuli destinacija, kako smo mi, nama je bio uspjeh tada da smo među 25 destinacija u svijetu za nacionalna geografija. Malo smo se mi tu bili potrudili i dobili smo taj, ali Lugano, univerzitet, fakultet, to smo bili iznenađeni, samo su nas ljudi zovnuli. Znači, prate naš rad. Samo je došlo na turističku zajednicu, vi ste prestižna nagrada, studenti, doktoranti, profesori. I recite mi samo da je neki Samir Hadžić predsjednik te neke komisije, ma neki naš. Ne, ništa, ma nema to tamo. Uglavnom su radili, to su tačno definisali, znači, destinaciju kulturno-istorijska vrijednost. Znači, ono što smo mi najjači. Znači, dolazili su na destinaciju, istraživali, pratili nas, šta radimo, prezentujemo, radili istraživanje, radili radove, sve, mi smo samo dobili, vi ste dobili. Pored još gradova u svijetu, to jest destinacija, turističkih destinacija za drugu neku oblast u kojoj su najbolji. A mi smo bili u ovoj kulturno-istorijskoj vrijednosti koju prezentujemo, radimo. Tako da taj Lugano je bio totalno niko ništa ne znao. Samo da znate, ja znam da je vaš tim fantastičan i da jako dobro funkcionišete, ali mislim da uvek treba malo tim osvežiti, pa se dobrovoljno nudim kada malo krenete u obilazak svih tih gradova koji su nas nagradili. Ja ću biti vrlo sretna da budem deo vašeg tima, jer ipak smo jedan reprezentativni medij, pa ćemo doneti neku lepu priču. Jeste i to. Evo, što se tiče ovog nešto, ne znam, mogu li vam A možete, ostaće među nama. Ostaće među nama. 9. januara nam dolazi
Ryanair, dolazi direktor Ryanaira na međunarodni aerodrom gdje ćemo pustiti karte i nove linije, nove destinacije, koliko je to 10 dana, 15, jel? Doće ovdje gospodin iz Irske, gdje će biti pres i sve i on će to je bila neka njegova tajna da se čuva i neke destinacije, jer će on tad na presu predstaviti koji par destinacije i pustiti karte u prodaju. To je nešto ovako najbliže sad. A u neformalnom razgovoru, evo šta priželjkujem, ali to sad nije do nas, dobio sam da će, to su mi rekli iz ekipe, menadžeri koji se bave s tim, da bi evo Dino Merlin trebao imati na ljeto koncert u Sarajevu, što je nama jako drago, jer ga pratimo po svijetu, čovjek puni sve što se živo napuniti može po Evropi i svijetu, tako da nam je jako drago zbog njega, zbog Sarajeva, ja sad govorim u ovom turističkom smislu, jer znamo da će tad grad, taj vikend, kad on bude, da će biti pun kao što je bio film festival, pa makar 2-3 dana. Jel možemo nekako da ga ubedimo da, pošto u Beogradu napuni 6 arena zaredom, da i ovde bar nedelju dana ima koncert? Ja, pa dobro, 6, pa vidite, 5 dana, to vam dođe kao stadion Koševo, tu će biti 80-90 hiljada ljudi, zavisi, tako da vam to dođe, neki 4-5 arena. Jako nam je bitna ta ljetna šema i da je tu, evo mislim nije ništa to potvrđeno, niti zavisi od nas toliko, nego evo i meni je bilo drago pa da vama kažem. Hvala vam. Jednostavno samo da se dešava da to bude tu u našem gradu, a bit će toga još puno. Nemam nikakvih imena da vam mogu reći, ali radimo, sarađujemo sa još, proširili smo naše vidike, veze, kontakte sa zemljama u regionu, tako da bit će još puno iznenađenja. Harise, hvala vam na ovom predivnom razgovoru, hvala vam na ovim divnim informacijama i vestima. Lepo je razgovarati sa čovekom koji voli to što radi, koji u svom poslu ima sjajne rezultate, a pritom je vizionar. Zaista mi je bila jedna čast i hvala vam što ste Sarajevo pinovali na način na koji to ovaj grad zaslužuje. Jer sa toliko rana i toliko boli, ja odgovorno tvrdim u svoje ime da ne postoji grad koji pruža više ljubavi i radosti i da zagrli, da prihvati svako ko ovde dođe, a na kraju ja mislim da svi oni koji su popili onu vodu sa vaš čaršije da će nam se sigurno vratiti. Sad ja mogu da pružim, nemam šta da kažem. Ništa ja tu ne bi dirao. Kraj, ništa, poštovani moji, ne bi dodao. Hvala i ja vam se nudim kao jedan podcast da budemo glasnogovornik svih vaših pozitivnih stvari, vaših uspeha, vaših nagrada, jer današnje vreme imati priliku i čast da promovišeš nešto pozitivno i nešto što je za sve nas dobrobit je retkost. Dragi gosti, dajte svoj doprinos, ne gosti nego gledaoci, dajte svoj doprinos u svemu ovome. Nemojte da vam bude teško da bacite đubre, nemojte da vam bude teško da kupite katu sa doline, da ofarbate prozore, jer svaki prozor je jedna slika ovog grada. Malo cveća, malo osmeha i hajmo da postanemo deo jedne sjajne priče, a to nije teško. Mi samo treba da se vratimo unazad da bi išli unapred. Znači, pogledajte albume vaših roditelja i setite se kako je Sarajevo izgledalo dok su Indeksi pevali. Bila je ova jedna sjajna emisija, pratit ćemo turističku organizaciju kantona Sarajevo jer nam donose dobre vesti. Želim vam sretnu novu godinu, praznike, budite mi zdravo i družit ćemo se još u ovoj godini. Prijetno!